Shalai Zaka Hastini Lukorong Tomung Jamong de Nukmari, Baitang Rung by Bazaka, Tabuk Borok, Srunka Katal Snamong, Hakotor Day, Hastini Dalvital Skimni Bishinte, Hastini Lukorok Snamka, Kashakata Lamrem, Krak Shala Astabal Tunoklavua Jizab, Maharaja Birbikram Airport Nokhobi, Mission 100 Bidya Jyoti School, Te Mukhomontri Program in Samriddhi Yojana, Shamung Butang Pyogi Rumani Pandawa, Kokshana Tanga Obhana Kokshaka, Hastini Montri Okra, Biplop Kumar Dev. Sekango saklai jak tongmani haike krak saro ha kotali mantri Bakrok Narendra Modi ni yak romoi phyogi rizaka hasteo katal kesh namjak Maharaja Birbikram International Airport ni dogla abo ekheno a salo astabor thungnok lawlua jijak logutum pandawo ha kotali mantri Bakrok ni yak romoi phyogi rizaka Mission 100 Bidya Jyoti School te Mukhomontri Tripura Gramin Samriddhi Yojana samungota a salo mantri Bakrok no kari bo hasteo phaikha ha koton Civil Aviation Bedek ni mantri Jyotiraditya Scindia Lokutum Pandang Majaka Hasteni Montri Okra Biplop Kumar Dev, Hakotani Montri Pratima Bhumik, Hasteni Hastepa Satya Devanarayan Aryate, Hasteni Deputy CM Jishnu Debar Manukhoboi, Hasteni Kubun Montri Ro. As Halo Hakotani Montri Bakrok Narendra Modi Phai Shok Phesini Sakangno, Astabor Thungnok Lawlua Jijak Lokutum Pandang Majakna ni bagai, Rajokha Agulini Lahar Rampra Kuloi Roi, Astabor Thungnok Lakutum Laka Hasteni Haksal Gana Amchani Lukurok. Abun ya golo haste sok paikeno 450 crore rang sabai namjak Maharaja Birbikram International Airport ka talno berai naikha ha kotoni mantri Bakrok Narendra Modi abun ya golo astabor thungnok lawa lua jijak lokutum pandawo phai sok paikha ha kotoni mantri Bakrok Narendra Modi Pandani puila bokhakno ha kotoni mantri Bakrok Narendra Modi ni yak romoi phyogi rizakha hasteo ka talkesh namjak Maharaja Birbikram International Airport ni dokla Abo ekheno a salo astabor thunglok lawlua jijak lokutum pandawo ha kotoni mantri Bakrok ni yak romoi phyogi rizakha Mission 100 Bidya Jyoti School te Mukhomontri Tripura Gramin Samriddhi Yojana samungota aboni slide sakang lokutum pandawo koknarkha Hasteni Deputy CM Jishnu Debar mate ha kotoni Civil Aviation Bedek mantri Jyotiraditya Scindia আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নতুন বিমানবন্দর অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এবং সেই বিমানবন্দরের নামকরণ আগেই করা হয়েছিল মহারাজা বীরবিক্রম এয়ারপোর্ট আপনারা সকলেই জানেন মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যকে আমরা ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে সম্মান দেয় উনার নামে অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট আজকে উদ্বোধন হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে এবং তৎসঙ্গে 100টা বিদ্যা জ্যোতি স্কুলের উদ্বোধন করবেন উনি এই স্কুলগুলি সিবিএসসির সিলেবাসে হবে এবং মডেল স্কুল হবে উৎকৃষ্ট স্কুল হবে ত্রিপুরা রাজ্যে এরপরে আরেকটা উদ্বোধন করবেন উনি মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা এবং সেই যোজনার দ্বারা গ্রামকে কিভাবে সুরাজ দেওয়া যায় সুন্দর করা যায় স্বয়ং সম্পন্ন করা যায় সেটারই একটা আন্দোলন হবে এছাড়াও আমি বলতে চাই আমার এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে আপনারা সবাই জানেন 1,70,000 ঘর এক বছরে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে এবং উনি 1,47,000 বেনিফিশিয়ারিকে নিজের হাত দিয়ে প্রথম কিস্তি ট্রান্সফার করে দিয়েছে বিগত দিনে 5 বছরে 44,000 ঘর মাত্র পাওয়া গেছে আর আজকে এক বছরে 1,70,000 ঘর মোদিজি আছে তো সবই সম্ভব সারা ভারতবর্ষ বলে মোদিজি আছে তো সবই সম্ভব আর সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন আমি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিজিকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর এই পুণ্যভূমিতে এই ঐতিহাসিক শহরে আগরতলায়
স্বাগত জানায় মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের 37 লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত জানায় শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মহোদয়কে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিমান চলাচলের, ওনাকেও স্বাগত জানায় এই ঐতিহাসিক শহরে। এবং আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাইব না আমার বক্তব্য, এমনি প্রোগ্রাম দেরি হয়ে গেছেন, পাবলিক সকাল থেকে এসে বসে আছেন, তাই আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। आज का दिन अगरतला की जनता के लिए एक त्योहार से कम नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज का दिन अगरतला के भव्य इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में स्वर्णो अक्षर ये लेखो जावे, एक ऐसा इतिहास जो माणक्य राजवंश ने अगरतला के निर्माता बनकर रचा था, एक समृद्ध इतिहास जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पुरखों तक अगरतला के इतिहास में एक अनमोल संबंध का लेखा जोखा है। और जहां एक समृद्ध इतिहास त्रिपुरा का है, वहीं एक प्राकृतिक सौंदर्य की क्षमता भी है। चाहे भव्य मंदिर की हम बात करें, चाहे झील और झरनों की हम बात करें, चाहे धान के खेतों की हम बात करें, चाहे हम अनछुए जंगलों की हम बात करें, एक संस्कृति, सुंदरता और इतिहास का एक विचित्र संगम हमारा त्रिपुरा है मेरे भाई और बहनों। और इस विचित्र संगम में आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी का आधार जोड़ा जा रहा है, हवाई संपर्क का आधार जोड़ा जा रहा है। और आज एक विकास के एक नए द्वार अगरतला के लिए खुल रहे हैं। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास के को आगाज कर रहा है मेरे भाई और बहनों। ये क्षेत्र और ये हवाई अड्डा 70 साल में जितनी सरकारें देश में रही, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर आज उत्तर पूर्वी भारत में 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड आज बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में और राज्य ने डबल काम करके हमारी जनता को अपने तरफ से समर्पित किया है। और यही हाल देश में है। 2014 तक 70 साल में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे। आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 एयरपोर्ट पूरे देश में बन चुके हैं मेरे भाई और बहनों। और अगर अगरतला की इस हवाई अड्डे की हम बात करें, जो 10,000 स्क्वायर मीटर का एक छोटा हवाई अड्डा था, प्रधानमंत्री जी की सोच है तो एक विराट सोच है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो एक विश्व रूपी सोच है। आज जो उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, वो 30,000 स्क्वायर मीटर का हवाई अड्डा, 3 लाख स्क्वायर फीट का हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है, जहां केवल 13 लाख यात्री सफर कर पाते थे उस छोटे एयरपोर्ट से। आज इस भव्य हवाई अड्डे से 30 लाख यात्री अगरतला से देश के कोने कोने में जा पाएंगे मेरे भाई और बहनों। हमारी सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अगर वुड के इत्र की तरह विकास की खुशबू अगरतला के कोने कोने में पहुंचे, यह संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यह हवाई अड्डा जो ऐतिहासिक हवाई अड्डा था, 1942 में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर जी ने जो स्थापित किया था, उसी एक महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोकल वोकल फॉर लोकल, तो इस हवाई अड्डे जिसमें आप लोग प्रवेश करेंगे, जहां एक तरफ
स्थानीय पदार्थ, वनस्पति, कला संस्कृति का संगम है, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल हम ले जाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन के आधार पर पर्यावरण का संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा की बहुत कम से कम उपयोग हो, 100% सौर ऊर्जा के साथ निर्भर करता हुआ एक हवाई अड्डे का शिलान्यास हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवहन ही परिवर्तन का माध्यम हो सकता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक कमांडर की तरह त्रिपुरा की कायाकल्प करने के लिए संकल्पित हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अगरतला में 230 फ्लाइट प्रति हफ्ते आते हैं, जिस अगरतला को एक शहर के साथ भी जोड़ा नहीं गया था, आज कोलकाता के साथ, गुवाहाटी के साथ, बेंगलोर के साथ, डिब्रूगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, इम्फाल के साथ, शिलोंग के साथ, लिंगपुई के साथ चारों दिशाओं में जोड़ा गया है। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ कृषि उड़ान की योजना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि केवल हवाई सफर नहीं, हमारे किसानों की उन्नति होनी चाहिए। नागर विमानन क्षेत्र के साथ कृषि उड़ान योजना के साथ नवंबर के माह में रिकॉर्ड हमने कायम किया है। 4,500 किलो कृषि का उत्पादन केवल देश में नहीं लेकिन विदेश तक हमने भेजा है। चाहे वो कटहल हो, त्रिपुरा का अनानास हो, पूरे विश्व में त्रिपुरा का परचम लहराने की कोशिश रही है। तो आज के इस दिवस पर जो एक अगरतला एक चमकता हुआ सितारा है उत्तर पूर्वी भारत का, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, हम लोग संकल्पित हैं कि उस सपना को हम पूरा करके दिखाएंगे। और आज आर्थिक विकास के विषय में एक नया अध्याय की लिखने की खुशी साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Aboni ya golo lukutum panda kok sana tangge Menteri Okrabil Kumar Dev Shaka. Selai jaka haste lukurok ni tomung camung te nuk mari. Bai thani reng mumbai basaka tabuk bororok. Serengkha ketal snamung. Ha kotor te haste Davida scheme ni bising te haste lukurok snam ka kaisa ketal lamrem honoi. আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমাগম, এই জনসমাগমে ত্রিপুরাকে তিনটি উপহার দেওয়ার জন্য যে মহান ব্যক্তিত্ব, দেশের যশস্বী এবং লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, त्रिपुरा सरकार के राज्यपाल सत्यदेव नारायण जी, भारत सरकार के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और यह मंचे उपस्थित त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार समस्त मंत्रीगण और एखाने बड़ो मात्रा उपस्थित आमार स्वाभिमानी त्रिपुरार मायेरा बोनेरा सुधीजन मीडियार मित्रोरा बंधुरा, आजकेर दिन माननीय प्रधानमंत्री के शोनार दिन, ओनार आशीर्बाणी शोनार जन्य आमरा एखाने एकत्रित हয়েছি। আমি জানি সকাল ৬টা থেকে বেরিয়েছে ধর্মনগর আর সাব্রম থেকে, এখন প্রায় ৩টা ৩৫ হতে চলছে। সকালবেলা থেকে বেরিয়ে এই বিকেল পর্যন্ত আমরা তার জন্য বসে আছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আশীর্বাণী শোনার জন্য আমরা এসেছি। তাই বন্ধুরা, আমি শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সামনে সেটা তুলে ধরব। 2018 পরিবর্তনের পর ত্রিপুরার মানুষের চাল চরিত্র চেহারার পরিবর্তন হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ স্বাভিমানী হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ নিজে কিছু করতে জানে, ত্রিপুরার মানুষ নিজে নিজে কিছু করে নতুন কিছু তৈরি করতে জানে। সেই দিশাতে নতুন ত্রিপুরা তৈরি হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যখন কোনো শিশুর জন্ম হয়, কোনো মা যখন কোনো শিশুকে জন্ম দেয়, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্ধনা থেকে তার কেন্দ্রীয় সরকার যোজনার মাধ্যমে
তা আপনার স্কিম পৌঁছে যায়। তারপর জল জীবন মিশন হোক, অটল জলধারা মিশন হোক, তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হোক, উজ্জ্বলা যোজনা হোক, সৌভাগ্য যোজনা হোক, সেই যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের স্বনির্ভর যোজনার মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষ এক নতুন দিশা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমি আপনাকে জানাতে চাই, জন্ম থেকে যখন জন্ম হতে হয় এখানে কোনো শিশুর, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার মাধ্যমে আপনার যে স্কিম সেখানে পৌঁছে যায়। আর ত্রিপুরাতে অন্তিম ব্যক্তি, অন্তদের যে ব্যক্তি আছে, অন্তদের যে পরিবার আছে, সেই পরিবারের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয় তখনও ত্রিপুরা সরকার তার অন্তিম সংস্কারের জন্য 2000 টাকা নিয়ে সেই পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়। তার নাম নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বন্ধু। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকে স্বাগত করতে করতে আমি আমার বিষয় এখানে সমাপ্ত করব। কারণ কি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ আজকে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে শোনার জন্য এসছে। আমিও ব্যাকুল ওনার আশীর্বাণী শোনার জন্য। আপনি যেভাবে বারংবার ত্রিপুরার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, পুরো জীবন ত্রিপুরাবাসী আপনার সঙ্গে থাকবে। 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে থাকবে। এখানে আমি একবার জিজ্ঞাসা করবো, এখানে ফার্স্ট ডোজ কার কার হয়েছে? করোনার প্রথম ডোজ হাত তুলুন তো দেখি। করোনার প্রথম ইঞ্জেকশন কার কার হয়েছে? হাত তুলুন। করোনার কোভিডের ইঞ্জেকশন সবার হয়েছে। সেকেন্ড ডোজ হয়েছে। তাহলে কি হলো? মোদি হে তো, মোদি হে তো, মোদি হে তো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। आसालो हास्टेव हाकतनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी नि याक्रमै महाराजा बिरबिक्रम एयरपोर्ट न खबै मिशन 100 विद्याज्योति स्कूल ते मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्रामीण समृद्धि योजना सामुंग बतंगनो फियोगै रमानि पान्दानो रगै आस्ताबर थुंग नखलावो लुवा जिजाक लोकथुम पान्दावो कुहुकजाक लोकरकनि बांगमारि आबो एखेनो आस्ताबर थुंग नखला पुंगमानि बागै थुंग नखला मा हाप्रिया गोबांमा लोकरक आबोनि बागै लामा तंगतैनो हाकतनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी नि कक कचालमुंगनो खनाखा लोकथुम पान्दा फाइनाय हास्तेनि लोकरक রাজাখা আউগলেন সিমি খুমটিয়াতে রাষ্ট্রীয় কক্থম চিনি খরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে উনি আগরতলা